بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس العلوم الفيزيائية، خيار فرنسي، وهو les trois états physiques de la matière، يعني الحالات الثلاث للمادة. إذن هو درس تقريبا مرتبط بما درسناه في الدرس الماء. سنحاول إن شاء الله في هذا الدرس نتطرق إلى أنشطته بالتفصيل حتى يصلكم الشرح بمبسط إن شاء الله. Comme d'habitude, on commence les cours par la situation problème. La matière qui constitue ce qui nous entoure existe sur trois états physiques. Donc voilà les images qui montrent différents types de la matière qui nous entoure ou dans notre environnement. Donc on a le bois, l'eau, les roches, l'air et les ingrédients. Donc la question qui se pose: quels sont les états physiques de la matière؟ يعني ما هي الحالة الفيزيائية للمادة. Deuxième question: quelles sont les propriétés physiques de chaque état؟ يعني ما هي الخصائص الفيزيائية لكل حالة فيزيائية. La première activité, c'est les états physiques de la matière. La question qui se pose, c'est quels sont les états physiques de la matière؟ يعني ما هي الحالات الفيزيائية للمادة. إذا بالنسبة للدرس السابق رأينا بأن الماء يوجد على شكل ثلاث حالات فيزيائية. رأينا إما أن يكون في حالة صلبة أو سائلة أو غازية. La même chose pour la matière en général، حتى هي كتكون على شكل ثلاث حالات فيزيائية. مفهوم؟ On va montrer maintenant quelques images sous différents états physiques. Voilà les images. On a l'eau, l'air, le bois, dioxyde de carbone, les roches, الصخور، le lait والحليب. إذا هنا هذه الصور هي توجد على أشكال أو لا حالات فيزيائية. Donc maintenant, on va classifier les matières selon leurs propriétés. Hein? Donc on remarque que les sables et les roches ont la même propriété. On l'a classifié dans l'état solide. Deuxième classification, c'est la partie qui contient l'eau et le lait. On remarque que l'eau et le lait presque ils ont la même forme، يعني عندهم تقريبا نفس الشكل. Donc on va les classifier dans l'état liquide. Et enfin l'air et le dioxyde de carbone, on remarque qu'ils ont la même propriété. On l'a classifié dans l'état gazeux. إذن هنا هاد لي ماتيير ديفيرونس ولا هاد المواد المختلفة قسمناها إلى ثلاث حالات فيزيائية: حالة صلبة مثل الرمل والصخور لي غوش، حالة سائلة الماء الحليب، وحالة غازية الهواء و ثاني أكسيد الكربون. La matière qui constitue tout ce qui existe dans l'univers se trouve sous trois états physiques. يعني المادة تشكل أو تكون كل ما يوجد في الكون وتوجد على ثلاث حالات فيزيائية. Premier état c'est l'état solide، يعني الحالة الصلبة، comme le fer الحديد، le bois الخشب، le sable الرمل. Deuxième état c'est l'état liquide comme l'eau، l'huile، le lait. Troisième état c'est l'état gazeux comme l'air الهواء et dioxyde de carbone، ثاني أكسيد الكربون etc. Deuxième activité, c'est les propriétés physiques de l'état solide، يعني خصائص الأجسام الصلبة. يعني الآن غادي نديرو الخصائص ديال كل حالة فيزيائية. مفهوم؟ غادي نبداو بالحالة الصلبة. إذا السؤال هو ديال هذا النشاط هو quelles sont les propriétés physiques de l'état solide؟ يعني ما هي الخصائص الفيزيائية للحالة الصلبة.
On passe maintenant à l'expérience. On prend deux corps solides, glace et le sable, et on les place dans différents récipients. يعني نأخذ جسمين صلبين الجليد والرمل ثم نضع عليهم بعض التجارب لكي نكتشف المميزات ديالهم. إذا بالنسبة للأجسام الصلبة سواء الرمل أو الجليد لاحظوا أنه يمكن مسكها بالأصابع يعني on peut saisir le sable et le glace entre les doigts. هذه الخاصية الأولى مشتركة بينهما. ثم خاصية أخرى وهو أنه نضعهم في كؤوس مختلفة. إذا نلاحظ على أن الجليد le glace il ne prend pas la forme du récipient. Il a une forme propre يعني عنده شكل خاص لا يتغير. Et pour le sable كنلاحظوا على أنه يتغير شكله. Il prend la forme des vers. ونلاحظ أنه ليس له شكل خاص n'a pas une forme propre. دونك هادو هما الملاحظات. On remarque que le sable et le glace peuvent être saisis entre les doigts يعني الرمل والجليد يمكن مسكه بالأصابع. Mais le glace a une forme propre يعني الجليد له شكل خاص يعني لا يتغير عند وضعه من إناء إلى إناء. Mais le sable n'a pas de forme propre, il prend la forme des récipients qui le contiennent يعني الرمل ليس له شكل خاص بل يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. استنتاج conclusion. Les solides sont deux types يعني هناك نوعان من الأجسام الصلبة. solide compacts يعني جسم صلب متراص يعني يمكن مسكه بالأصابع peuvent être saisis entre les doigts. ont une forme propre ne dépend pas des récipients qui le contiennent يعني له شكل خاص لا يتعلق بالإناء الذي يحتويه مثل الغلاس. L'autre type, c'est les solides divisés. On dit des solides non compacts. Ils peuvent être saisis entre les doigts, mais n'ont pas une forme propre. يعني ليس له شكل خاص. يعني ils prennent la forme des récipients qui les contiennent. يعني يأخذ شكل الإناء الذي. On passe maintenant à la deuxième activité, c'est les propriétés physiques de l'état liquide. يعني الخواص الفيزيائية للحالة السائلة. السؤال هنا quelles sont les propriétés physiques de l'état liquide. تقريبا نفس الأشياء اللي درنا بالنسبة للأجسام الصلبة غنديرو الآن بالنسبة للأجسام السائلة مع بعض الاختلافات في الخصائص. L'expérience ديال هاد النشاط هذا وهي on verse de l'eau colorée dans le verre à pied puis on le transvase successivement dans des récipients de différentes formes. إذا هنا نصب ماء ملون طبيعة الحال في أواني مختلفة أو في في كؤوس مختلفة. On remarque que quelle que soit la forme des récipients, le liquide prend toujours sa forme يعني الماء دائما يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه. Donc l'état ne possède pas d'une forme propre يعني الماء ليس له شكل خاص. Autre propriété c'est on ne peut pas saisir l'eau entre les doigts يعني لا يمكن مسك الماء بالأصابع. بالنسبة للتجربة الثانية وهي نقوم بإمالة on va incliner داك لي فيغ ولا داك الآن داك الريسيبيون ونلاحظ داك السطح الحر يعني داك لا سيرفاس كي سيبار لو افيك ولا لو كونتاكت ديال لو افيك لير هو اللي كيتسمى لا سيرفاس ليبر. مفهوم. اذا كنلاحظوا انه واخا كنميلوا الكاس نلاحظوا ان ديك لا سيرفاس ليبر توجور اي بلان اي اوريزونتال يعني دائما يكونوا مستوي و افقي. Donc les observations de l'expérience on ne peut pas le saisir avec le doigt c'est-à-dire le liquide يعني لا يمكن مسكه بالأصابع.
l'eau prend la forme de différents récipients يعني الماء يأخذ شكل الأواني يعني il n'a pas une forme propre. La surface en contact avec l'air est toujours plane et horizontale يعني هذاك السطح الذي في اتصال مع الهواء يسمى بالسطح الحر دائما أفقي ومستوي. Pour les conclusions, les liquides ne peuvent pas être saisis entre les doigts يعني السوائل بشكل عام يمكن مسكه بالأصابع n'ont pas de forme propre يعني ليس لها شكل خاص. Un liquide prend la forme du récipient qui le contient يعني الماء يأخذ شكل الإناء الذي يحتويه. Les liquides peuvent s'écouler يعني الماء يمكن أن يعني لها سهولة في الجريان من كأس إلى كأس أو من إلى إلى لا وبالتالي تسمى بالموائع يعني les fluides les liquides. Dernière activité, c'est les propriétés physiques de l'état gazeux. Hein. La question de cette activité, c'est quelles sont les propriétés physiques de l'état gazeux. On va réaliser le dispositif expérimental suivant. Comme montre la figure, euh, on remarque qu'un gaz ne peut pas être saisi avec le doigt. يعني لا يمكن مسكه بالأصابع. Un gaz n'a pas de forme propre, il occupe tout l'espace qui lui offre يعني الغازات ليس لها شكل خاص يعني تحتل جميع الأواني التي تحتويها. Un gaz peut couler on l'appelle le fluide يعني الغازات يمكن أنها أو تتميز بالجريان من إناء إلى إناء ونسميها بالموائع الفلويد يعني لا كاتيجوري الفلويد هي أو العائلة أو لا كتسمى عائلة الموائع. إذا هنا ينتهي الدرس بانتهاء النشاط هذا. نتمنى أن يكون الشرح واضح ومبسط. إلى اللقاء إن شاء الله في الدرس المقبل أو الدرس الثالث من دروس الفيزياء خيار فرنسي.